Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes pour cette émission de Yuval, émission sur la tradition musicale juive, ashkénaze et séfarade, les pratiques liturgiques, chassidiques, des piyutim. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de makam. On va revenir un petit peu à ces modes musicaux qui sont utilisés dans la liturgie séfarade orientale, notamment celle de Alep. Syrienne, mais c'est repris aussi dans la liturgie de Jérusalem, et puis aussi dans tout le Maghreb, et pratiquement, enfin, plus, on va dire, l'est du Maghreb que l'ouest, on va dire comme ça. Et chaque Shabbat, il y a un makam, un mode musical qui est dominant. Ce Shabbat prochain, ce sera le makam bayat. C'est un makam assez simple, qui évoque un petit peu l'alliance. D'ailleurs, c'est souvent ce makam qui est utilisé dans les bar mitzvah, quand on a une fête de bar mitzvah. C'est aussi le makam qui est utilisé à la sortie du Shabbat d'une façon générale, et qui est donc pour le Shabbat Vaera. Le Shabbat, on parle des plaies d'Égypte. Et sans plus tarder, j'aimerais vous proposer, sur ce makam bayat, un poème liturgique qui est Chochma Bina. Chochma Bina, c'est sur la sagesse. Chochma Bina. رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي يا بلا خيرك شيرا وديلا يا النور وعليون توري مغسيا رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي حكم بنا يا إيلي تمر عليا حكم بنا يا إيلي تمر عليا رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك رحمن رحم نعمك قدش
C'était Moshe Giat sur le poème liturgique Chochma Bina, un poème liturgique qui est sur le mode Bayat. Alors, il est fréquent que les Chazanim, les cantors, les ministres officiants, eh bien, qu'on est dans un Shabbat Vaïra, où le makam de ces bayat, alors justement, par exemple, le Kaddish qui va introduire l'office du vendredi soir, ils vont le faire sur ce makam bayat, et donc, par exemple, faire une adaptation de Chochma Bina que vous venez d'entendre sur le Kaddish. Ça donne cela. يتجادل ويتقدش شيم ربا بعلمدي برخ العوتي ويملك ملكوتي ويصمح برقاني وقارب مشيحي بحيكم وبيومكم وبحيدكم بيت إسرائيل بعجلة وبزمن قريب وامروا امين يشم ربا مبارك ليعلموا العلم علميا يتبارك ويشتبح ويتبار ويترمم ويتنسي ويتهدن ويتعلي ويتهلل جميل كل شابريكو لعيلا من كبر خطا شيرة تشبيحتا حمتا دميرا بعلما بمرو امين. Alors on peut avoir des fois des surprises intéressantes. Vous savez, j'aime bien faire retrouver des interprétations et des reprises qui peuvent faire sourire. On est surtout toujours sur ce makam bayat, donc il y a makam, un mode liturgique de musique orientale. Je vais vous faire écouter maintenant Mabrouk Ali qui a Hatan Mabrouk, qui, comme son nom l'indique, est un passage complètement ashkénaze. Enfin bon, mais l'interprète qui va nous chanter Mabrouk Ali qui a Hatan Mabrouk est Ohad Moscovitch. Oui, Ohad Moscovitch, oui, il est pas très oriental. Et alors, c'est intéressant de voir comment il va interpréter ce Mabrouk Ali qui a Hatan Mabrouk, qui est sur la tan, le makam bayat, et après on va voir quelle adaptation on peut faire dans la prière de ce poème liturgique, donc sur ce mode. Ohad Moscovitch, Mabrouk Ali qui a Hatan Mabrouk. مبروك عليك يا عرس مبروك مبروك عليك يا عرس مبروك والميازين جايوا يهانوك مبروك عليك يا عرس مبروك مبروك عليك يا عرس مبروك مبروك عليك والحتان مبروك والميازين جايوا يهانوك مبروك عليك يا عرس
cette interprétation de Ohad Moscovitch de Mabrouk Ali et Hatal Mabrouk sur le Makam Bayat, eh bien, voilà un passage de la Tefila, de la prière notamment du vendredi soir, dans un passage de la bénédiction après le schéma Israël. Nous avons deux bénédictions. Une première qui évoque la Géoula, la délivrance, notamment qui évoque le passage à la mer Rouge et le chant que les enfants d'Israël vont faire au moment du passage de la mer Rouge. La deuxième bénédiction, c'est plus pour la protection, mais dans cette première bénédiction, après le schéma, il y a un passage Raou Banim et Kivrato, les enfants ont vu ta puissance. C'est un passage qui est assez prisé dans les adaptations, je dirais, de chants. On retrouve plusieurs adaptations, et là je vous propose de retrouver Mabrouk Aliki Hatan Mabrouk Raou Banim, donc ce poème liturgique sur le Makam Bayat, pour ce Shabbat justement Vaïra. ראו בנים את גבורתו, שבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ובני ישראל לך ענו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. Maintenant, nous allons repartir en musique avec Smach Beni Bechelkecha, réjouis-toi mon fils dans ta part. C'est quelque chose de fondamental. Si vous voulez connaître le bonheur, eh bien, Ezeu Ashir Kirish Asamer Bechelko, qui est souvent mal traduit par celui qui se contente de ce qu'il a. Non, c'est pas celui qui se contente de ce qu'il a, c'est celui qui se réjouit de sa part. Ça change tout. Et c'est ça, Smach Beni Bechelkecha, réjouis-toi mon fils de ta part. C'est toujours sur le Makam Bayat, Smach Beni. שלך, שמח ביני בחלקך, לא תיקח גם את שלך, השמחה תחייך, העולם לפניך, השמחה תחייך, העולם לפניך, שמח ביני בחלקך, לא תיקח גם את שלך, שמח ביני בחלקך, לא תיקח גם את שלך, השמחה תחייך, העולם לפניך, השמחה תחייך, העולם לפניך. זה אורח, מי עשיר ומי שמח
שלך שמח ביני בחלקך לא תיקח גם את שלך השמחה תחייך העולם לפניך השמחה תחייך העולם לפניך הביט ושא עיניך מי נתן כל אלה לך גם בנים לשולחניך הביט ושא עיניך מי נתן כל אלה לך גם בנים לשולחניך אם תודה רק לבורך כן תמיד יהיה לך השמחה תחייך העולם לפניך השמחה תחייך העולם לפניך שמח ביני בחלקך לא תיקח גם את שלך שמח ביני בחלקך לא תיקח גם את שלך השמחה תחייך העולם לפניך השמחה תחייך העולם לפניך C'était Ethan Rabbani dans Smar Beni Bechelkecha. Alors, ce fameux poème liturgique, toujours sur le Makam Bayat, quand on va l'adapter sur la Kedusha de Moussaf Keter, la couronne qu'on donne, c'est un moment particulièrement intense dans la répétition de la Mida du Moussaf. On fait donc cette Kedusha. Eh bien, Keter va donner sur Smar Beni Bechelkecha à peu près ça. כתר ייתנו לך אדוני אלוהינו מלאכים המונים עלה עם עמך ישראל כבוסי מטה יחד כולם קדושה לך يشلشوا كالدبر أمور على يد نبي أخبي قرى زيت في أمان. Voilà pour notre émission Yuval, spéciale Makam Bayat avec ses adaptations dans la Tefila. Mais j'aimerais terminer et vous laisser en compagnie d'un piyut, un poème liturgique en l'honneur de Rav Kadouri. Oui, aujourd'hui c'est la Hiloula de Rav Kadouri, je ne pouvais pas faire l'impasse de ne pas évoquer le zechut, le mérite, la grandeur du Rav Kadouri qu'on a eu le mérite d'interviewer sur Radio J. C'était l'une des premières interviews qu'on avait fait du Rav Kadouri. J'avais fait avec toi, Philippe. Tu te rappelles plusieurs interviews que nous avons fait de ce grand sadique qui était Zekan Amkoubalim, le doyen des kabbalistes, qui est décédé à l'âge de 106 ans, 114 ans, 106, 122 ans. Il avait pas d'âge. Ce que je retiens de ce tzaddik, c'était son rire, son sourire. Rav Yitzhak, qui portait bien son nom. Et puis ses silences et ses sourires, ses rires, Rav Kadouri. Alors, pour vous laisser en compagnie de Philippe, je vous laisse avec cette musique en l'honneur de Rav Yitzhak Kadouri, qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir sur notre antenne, sur Radio J. Excellente fin de journée.
צדיק של ישראל, רבנו עלה ולחיש גואל. רבנו הוא צדיק יסוד עולם, הרב יצחק כדורי עודנו חי וקיים. הערוך מעל ליבי אל האל מלכי צורי, לכבוד הקדוש ריבי יצחק כדורי. הערוך מעל ליבי אל האל מלכי צורי, לכבוד הקדוש ריבי יצחק כדורי. רבנו מה רבו עם מעשיו, רבנו כולם רצו את ברכותיו, בצדקתו הגנו על עמו, באמונתו מסר עלינו את נפשו. הערוך מעל ליבי אל האל מלכי צורי, לכבוד הקדוש ריבי יצחק כדורי. הערוך מעל ליבי אל האל מלכי צורי, לכבוד הקדוש ריבי יצחק כדורי. גאולת הצדיק. הערוך מעל ליבי אל האל מלכי צורי, לכבוד הקדוש ריבי יצחק כדורי. הערוך